हेलो फ्रेंड्स आसतु आज शिखा डेली यूज केते गुड़ा डेली यूज सेंटेंस जहाँ को आप प्रैक्टिस कलापर आपण मान फ्रेंड्स मान सहित फैमिली मेंबर मान सहित कथा बेले व्यवहार करें। किछि कुह से समथिंग मु एठारे बसी पारिबे कि कैन आई सिट हियर यह आपणक पाई दिस इज फॉर यू चल एकाठी जिबा लेट्स गो टुगेदर मु तुम पाखरे बसी पारिबे कि कैन आई सिट बिसाइड यू तांको टंका दियो नाही डोंट गिव हिम मनी तुमर कौन दरकार अच्छे व्हाट डू यू नीड मो आड़ को चाहिए बंद कर स्टॉप स्टेयरिंग एट मी आपण जहाँ चाहती ताहा करंतु डू व्हाट एवर यू वांट मु आसंता काली पैसा देबी I will pay tomorrow मु अधिक चाहे I want more तांको ऊपर नजर रख keep an eye on him मु आउ फेरिबी नहीं I will never come back निज काम रे मन दियंतु माइंड योर ओन बिजनेस मते शांति रे सोइबाकू दियो लेट मी स्लीप इन पीस मते किछि समय सोइबाकू दियो लेट मी स्लीप फॉर ए व्हाइल एहा को छाड़ी दियो लीव इट मोर कौनसी धारणा नहीं आई हैव नो आइडिया आपण भूल करूछंती यू आर मेकिंग मिस्टेक मोर समय नहीं I do not have time आपण को कहिबा अर्थ कौन What do you mean एहा तुमरो काम This is your job मोर किछि नहीं I do not have anything एहा जरूरी इट्स अर्जेंट चलो बाहर को जिबा लेट्स गो आउट वर्तमान मोर पाली इट्स माई टर्न नाउ कौन चली छे व्हाट्स अप तुमर मन अच्छे कि डू यू रिमेम्बर डाहाण को बोलंतु टर्न राइट बाम को बोलंतु टर्न लेफ्ट केते मीठा हाउ स्वीट सेपरी किछि नुहे नथिंग लाइक दैट मु तथापि रागी छी आई एम स्टिल एंग्री मने रख कीप इन माइंड मते तुमरो फोटो पठांतु सेंड मी योर फोटो ताहा मो पई यथेष्ट
That's enough for me. That's enough for me. ମୋତେ ଠିକଣା ଦିଅ. Give me the address. Give me the address. ମୋତେ ତାହା ଦେଖାନ୍ତୁ. Show me that one. Show me that one. ମୁଁ କେବଳ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି. I am just kidding. I am just kidding. ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ. Think whatever you want. Think whatever you want. ମୋ ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ. Don't be angry with me. Don't be angry with me. ମୁଁ ସେପରି ଭାବୁ ନାହିଁ. I don't think so. I don't think so. ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ. You are so intelligent. You are so intelligent. ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ. It's better for you. It's better for you. ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ. I don't need. I don't need. ମୁଁ ତୁମ ପରି ନୁହେଁ. I am not like you. I am not like you. ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି. I am confused. I am confused. ମୁଁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ. I don't care. I don't care. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଗଳ. I am crazy for you. I am crazy for you. ସଠିକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ. Speak properly. Speak properly. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ. ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ. ଆଉ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.